आज हूँ फेब्रुआरी मास 24 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर बातिल होई पारे एसबु लोकंक राशन कार्ड। आपनक राशन कार्ड सुरक्षित कि ना 2026 रे परिवर्तन होतिबा नियम मध्य एहाको तालिकारु हटा जाई पारे। सरकार दिल्ली रे राशन कार्ड संपर्क में कठोर निर्देशावली जारी करछंती जहाँ हजार हजार परिवार योग्यता पर प्रश्न उठाई पारे। सब्सिडी युक्त शस्य ठारू आरंभ करी परिचय पत्र पर्यंत सबकिछि पाई व्यवहृत ए डॉक्यूमेंट आ पूर्व परी पाइबा एवं रक्षणाबेक्षण करबा एते सहज नुहे। दिल्ली सरकार स्पष्ट करछंती जे राशन कार्ड एबे केवल प्रकृत में आर्थिक भाव में दुर्बल परिवार को प्रदान करा। आय संपत्ति जानबाहन एवं विद्युत व्यवहार समेत अनेक मानदंड उपरे आधार करी योग्यतार एक नूतन परिभाषा प्रतिष्ठित होइछि। नूतन नियम अनुसार 1.2 लाख रु अधिक वार्षिक आय थिबा परिवार राशन कार्ड पई आवेदन करि परिबे नाही। एही स्तररू अधिक आय थिबा परिवार गुडी को आर्थिक भाव में स्थिर बोली विवेचना करा जाए एवं सेमानकु खाद्य सब्सिडीर आवश्यकता नहीं। संपत्ति मध्य एक प्रमुख मानदंड पलटिछि। यदि परिवार कोनोसी सदस्यंकर दिल्लीर ए बी सी डी किंबा ई वर्ग कॉलोनी रे स्थायी घर किंबा फ्लैट अछि तेबे समग्र परिवार को अयोग्य विवेचना करा जिवो। या व्यतीत जे माने आयकर देउछंती सेमानको राशन कार्ड व्यवस्था स्वयंचालित भाव में बाद दिया जिवो। परवर्ती खबर मार्च 3 ने चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। आसंता 3 तारिख में चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण हेबाकु जाउछि। एही ग्रहण दोल पूर्णिमा रे देखिबाकु मिलिबो। ग्रहण ओ परागर एही छाई आलोर खेल जहाँ सूर्य चंद्र और पृथ्वीर एक विशेष अवस्थित घटी थाए। चंद्रग्रहण समय चंद्र और सूर्य मझे पृथ्वी एक सरल रेखार रही थाए। पृथ्वीर छाई चंद्र उपरे पड़ी थाए। मार्च 3 तारिख में भारतीय समय दिन 2:14 यह चंद्रग्रहण आरंभ हेबो। जेतेबेले चंद्र पृथ्वीर उपछाया प्रवेश करिबो सेतेबेले दिन 3:20 समय होइथिबो। आंशिक ग्रहण दिन 3:20 आरंभ होई पूर्ण चंद्र ग्रहण अपराह्न 4:34 रु 5:32 जाए घटिबो। आंशिक ग्रहण संध्या 6:47 शेष हेबो। सेथिपई एही चंद्रग्रहण ओडिशा रे संध्या 6 रु संध्या 6:47 जाए मात्र आंशिक ग्रहण भाबे देखा जिवो। किंतु एथिपई सकाळ 6:20 रु घात समय आरंभ हेबो बोली पांजिरे लेखा होछि। 2026 रे 2टी चंद्रग्रहण और 2टी सूर्य पराग देखा जिवो। परवर्ती खबर ईपीएफओ आनिछि खुशी खबर। प्राइवेट कर्मचारी को पेंशन बढ़ी कि हेबो एतिकी टंका। ईपीएफओ आनिछि नुआ अपडेट। एक स्पष्टीकरण जारी करी कहिछि जे हायर पेंशन संबंधी एक व्यवस्था जहाँ किछि कर्मचारी को सेमानकर प्रकृत बेसिक दरमा एवं महंगा भत्ता आधार सेमानकर पेंशन रे योगदान करबाकू अनुमति देथिला ताको पुनर्स्थापित करा जायछि। एही सुविधा पुनर्स्थापित हेबा सहित कर्मचारी माने एबे सेमानकर प्रकृत दरमा आधार अधिक पेंशन रो योगदान ऑप्शन पाछि परिबे। तेबे आसंतो जानिबो ए किपरि काम करिबो एवं क्यों कर्मचारी माने लाभवान हेबे। सेप्टेम्बर 1 2024 पूर्व कर्मचारी माने सेमानकर मूल दरमा आधार सेमानकर पेंशन बढ़ाइबार ऑप्शन पाइथिले। यह पीएसयू कर्मचारी मानक पई विशेष लाभदायक थिला। किंतु दरमा लिमिट स्थापन हेबा परे एही हायर पेंशन ऑप्शन को बंद कर दिया गला। यह कहा जाउछि जे ईपीएस गणना आधार हायर पेंशन योग्य दरमा 15,000 स्थिर कर जायछि जहाँ एही आधार पेंशन प्रदान करिबार एक प्रमुख कारण। परवर्ती खबर 2 दिन राज्य में वर्षा दीर्घ मास पर भिजिबो ओडिशा। दीर्घ मास पर भिजिबो ओडिशा। 2 दिन राज्य में वर्षा सतर्क रहिबाकू आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देश। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप एवं स्पष्ट चिन्हित होइछि। या पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे मुहाई पारे। आज राज्य में 18 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा गंजाम गजपति कंधमाल बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केउंझर जाजपुर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा बिजुली घड़घड़ी सह स्वल्प वर्षा होई पारे। उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न जिले में घड़घड़ी और वर्षा सहित जोरे पवन भी बहिबो। पवन झटका घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी रही पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। सेपरि आसंता काली पई गंजाम गजपति नयागढ़ खर्दा पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर ढेंकानाल भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ मयूरभंज जाजपुर कटक रे घड़घड़ी सह स्वल्प वर्षा आशंका अछि। 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन भी बहिबा संभावना थिबारु जारी होइछि येलो वार्निंग। परवर्ती खबर मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका निर्देश। चलित वर्ष मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका दाखल निर्देश। ग्रुप ए ठारू आरंभ करी ग्रुप डी पर्यंत समस्त को दाखल निर्देश दिया जायछि।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖର ମୂଳ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭାଗ, ଆରଡିସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଦାଖଲଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ତଦାରଖ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସଫଳତା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଫେରସ୍ତ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଭାବେ ଗଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସମାଜର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଜି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନମାନ ଉନ୍ନତି ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କାଖିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 310 ଜଣ ଗିରଫ, 22 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶିରାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 310 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 40,64,66,667 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଏମିତି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2023 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ 683ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିରୁ 337ଟି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇଛି। 6 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହ ଚଳାଇଲେ, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କହିଲାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ମଣ୍ଡି ତାତି, ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ହୁଲସ୍ଥୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ କମ୍ପୁଛି ବିଧାନସଭା। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ବେଳେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହ ଚଳାଇଲେ। ଆମେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଲତବୀ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ସରକାର ଏହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାରା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଭାରତରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲିଗାସି ଏବଂ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଦେଖାଦେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାତି ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଦିନ ବଦଳରେ ରାତିରେ ସୁନାବେଶ ଓ ଦୋଳବେଦୀରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3:20:17 ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47:13 ସର୍ବମୋକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେବନୀତି ଓ ପାକତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସକାଳ 6:20 ପରେ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 3ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଇଲମ, ତଡ଼ପଲାଗି ନୀତି ପରେ ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ କରାଯିବ। ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଦୋଳବେଦୀକୁ ଦିଅ ବିଜେ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଛତିଆ ସାନି ଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। 26ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଏହି ଟିମ୍। ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 10 ଜଣ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଟିମ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷୟିକ ଓ ପରିବେଶଗତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ 1956 ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅପମିଶ୍ରଣ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଆଉଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ହର୍ଲିକ୍ସରେ ବି ହେଉଛି ଅପମିଶ୍ରଣ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ହର୍ଲିକ୍ସ। ଏହା ସହ ବଜାରରୁ ଆପଣ କିଣୁଥିବା ବ୍ରେଡ୍, ମସଲା, ସୋରିଷ ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ଦହି, ବିସ୍କୁଟ, ମଇଦା, ସ୍ନାକ୍ସ, ଛତୁଆ ସସ୍, ସୋୟାବିନ୍, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଚିନି, ପାମ୍ପଡ଼, ଚକୋଲେଟ୍, ନୁଡଲ୍ସର ଅପମିଶ୍ରିତ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଲୁଣ ବି ବିଷାକ୍ତ। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରୁ ହଟିବ କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଯେ କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ 300 କିଲୋମିଟର ପରିସରରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର 300 କିଲୋମିଟରର ପରିଧିରେ ସ୍ଥାପିତ କରାନଯାଉ। ଏହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟ ୟୁପି, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନେଇ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ ଜାରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲିନଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା 2026। ଫେବୃଆରୀ 20-21 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲିନଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା 2026 ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିସହ 10ରୁ ଅଧିକ କନଫରେନ୍ସ ସେସନରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହେଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏନସିପିରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଏକ ଚିଠି ମିଳିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସିଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ତଦନ୍ତ ସହିତ ଏବେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ବାରାମତୀ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଗାଭାସ୍କର।
टी20 विश्वकप्र गुरुत्वपूर्ण सुपर 8 मैच रे दक्षिण आफ्रिका ठारू शोचनीय पराजय पर भारतीय दल को कड़ा समालोचना कर पूर्वतन अधिनायक सुनील गाभास्कर। दक्षिण आफ्रिका बैटिंग सह भारतर तुलना करी से कहते जे से माने आरंभर विपर्जयर सम्मुखीन होते भी पर परिस्थिति को बुझी से अनुसार खेली। से कहते आपण जदि वर्ल्ड ब्रेविस डेविड मिल्क बैटिंग को लक्ष्य करेंगे से माने अधिकांश शॉट भी भितर खेली से माने जानी पारिथिले जे बॉल धीमा रही और बॉल भाव बैट पाखक आसुना एणु से माने निजर बैटिंग कौशल में परिवर्तन आनी और निजर भागीदारी को धीरे धीरे तैयारी करथिले। एपरि परिस्थिति रे एमिति खेलिबा उचित केवल बैटिंग फिंगी पळा जिबा नुहे। से पुणी थे विस्फोरक ओपनर अभिषेक शर्मा को समालोचना करछंती। से कहछंती जे अभिषेक क्रीज रे किछि समय तिष्ठि रहिबाकू चेष्टा करिबा उचित। प्रथमरो बॉलर को प्रहार करिबार प्रवृत्तिरू से निवृत्त रहिबा उचित। एई बैटिंग कौशल अभिषेक को सफलता आनी देछि। तांको नंबर 1 बैटर करिछि किंतु एबे कोनसी कारणरो ताहा काम करू नाही एणु से निजको परिवर्तन करिबा उचित। परवर्ती खबर महाकाश रे भारत स्थापन करिबो प्रथम एआई डाटा सेंटर। भारत एबे महाकाश और एआई क्षेत्र रे नव पदक्षेप आरंभ करिछि। भारतीय स्पेस कंपनी अग्निकुल कस्मस और एआई क्लाउड कंपनी नीप क्लाउड सह मिसी महाकाश रे भारत प्रथम एआई डाटा सेंटर पठाइबाकू प्रस्तुत हेउछंती। एई डाटा सेंटर पृथ्वीर निकट कक्षर लगाजिबो। कंपनी माने कहिसंती यार प्रथम टेस्ट चलित वर्ष शेष आड़कू होई पारे। जदि एही टेस्ट सफल हुए तेबे आगामी समय एई टेक्निक को बहुमात्रा रे व्यवहार करा जाय परिबो। एने नीप क्लाउड पक्षरु कहा जायछि एथिपई प्रस्तुति सरिछि ओ प्रोटोटाइप खूब शीघ्र महाकाश को पठाजिबो। एआई इंपैक्ट समिट 2026 रे एई दुई कंपनी एक मॉडल प्रस्तुत करथिले। कंपनी किपरि स्पेस रे डाटा सेंटर लगाइबा पई प्रस्तुति करछंती ताहा देखाइथिले। सबठारु बड़ कथा हेउछि अमेरिकीय अरबपति एलन मस्क मध्य स्पेस एक्स माध्यम रे स्पेस रे डाटा सेंटर सेटअप करबाकू प्रस्तुत अछंती। परवर्ती खबर राज्य रास्ता रे कनिष्ठ शिक्षक आशायी बड़का पदवी पूरण करबाकू दाबी करछंती आशायी। राज्य रास्ता रे कनिष्ठ शिक्षक आशायी द्वितीय मेरिट लिस्ट बाहर करबा सह बड़का पदवी पूरण करबाकू दाबी करछंती आशायी। 2023 रे राज्य सरकार पक्षरु 2000 कनिष्ठ शिक्षक पद पई बाहरी थिला नोटिफिकेशन। पूर्ण हेला प्राय 1300 पदवी बळी पड़ी गले 600 रु अधिक कनिष्ठ शिक्षक आशायी। केवल प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाश पाइथिबा बेले आशायी माने द्वितीय मेरिट लिस्ट बाहर करबाकू दाबी उठाइछंती। परीक्षा रे बळी पड़िथिबा आशायीको केते मार्क रहिला ता कर्तृपक्षक पक्षरु स्पष्ट करा जाय नै। हेले नियुक्ति प्रक्रिया शेष होईछि। याकू विरोध करी ओडिशा उच्च न्यायालयर द्वारस्थ होइथिले कनिष्ठ शिक्षक आशायी। चलित वर्ष जनवरी रे हाईकोर्ट को पक्षरु बड़का पदवी पूर्ण करबाकू निर्देश दिया जायछि। हेले याकू सरकार कर्णपात करुनथिबा अभियोग होईछि। याकू विरोध करी राजरास्ता रे कनिष्ठ शिक्षक आशायी जो पर्यंत यार समाधान होइनि से पर्यंत धारणा जारी रहिबो बोली परीक्षा आशायी कहिसंती। परवर्ती खबर मेडियन सौंदर्यकरण करिबो स्मार्ट सिटी। बाणीविहारु शिशु भवन रास्ता रे लागिबो ऑर्नामेंटल ट्री। जनपथ पुणी झलसिबो सौंदर्यकरण फेरिबो। बसंत रे नुआ गछ पोतिबाकू ओंटा भिड़छि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। बीएससीएल रो परिचालना निर्देशक चंचल आणाक अध्यक्षता रे बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति होईछि। बाणीविहारु शिशु भवन छक पर्यंत जनपथ रास्ता को सौंदर्यकरण करा जायथिला। बीएससीएल पक्षरु बाउंस बाड़ लगा जायथिला हेले मात्र 3 वर्ष भितरे ए बाउंस बाड़ भांगी गला। जहा किछि बाकी थिला मेट्रो प्रकल्प पई खळातड़ा रे बर्बाद हैला। सेबठू जनपथ तार हृत गौरव हराई बसिथिला। हजि जाइथिबा ए जनपथर परिचय पुणी खोजी आनिबो स्मार्ट सिटी। बाणीविहारु शिशु भवन रास्ता मेडियन रे गछ लागिबो 5.2 किमी। एही मेडियन रे भलिकी भली ऑर्नामेंटल ट्री लागिबो। एथिपई 2.69 कोटी टंका खर्च करबाकू स्मार्ट सिटी योजना करछि। बैठक रे ए निष्पत्ति उपरे मोहर बाजिछि। काम खूब शीघ्र आरंभ कराजिबो। खाली मेडियन नुहे भुवनेश्वर रेल स्टेशन रो मध्य विकास चलिछि। एही दृष्टिरू मास्टर कैंटीन आई लव भुवनेश्वर पारिपार्श्विक रे मध्य विकास करबाकू योजना करा जायछि। या सो राजमहल रो शिशु भवन आखपाखरे भी विकास हेबो। एने स्मार्ट सिटी लिमिटेड पक्षरु नक्शा अंका जायछि। परवर्ती खबर अयोध्या रे समस्या कले ओडिसा को प्रशंसा। प्रभु रामंको पई ओडिसा गला एही सामग्री। अयोध्या रे ओडिसा को नै आरंभ होईछि चर्चा। ओडिसा रे प्रभु रामंको गीत को नै मोदी करिले प्रशंसा। ओडिसा रो अयोध्या को गला एमिति जिनिस प्रभु रामंको मूर्ति स्थापन सरिछि अयोध्या रे। किंतु प्रतिष्ठा पूर्व प्रभु रामंको मूर्ति केमिति जीवंत हेबो ओ साधारण भक्त माने सजित हेउथिबा ताहाकु नै चिंता रे करथिला ओडिसा। आउ ओडिसार एभली पदक्षेप पर एबे समस्ते ओडिया को प्रशंसा करछंती अयोध्या रे। आउ मात्र 2 दिन परे अयोध्या रे रामलाल को प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो। भावी राम मंदिर रे विराजमान हेबे प्रभु रामचंद्र। सारा विश्व प्रभु रामंको आगमन रे दृश्य देखिबो। आउ सेति पई देशर सब कोण अनुकूल रे एबे उत्साहर माहौल देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर आज विशाल चाषी सुरक्षा समावेश।
ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଖର ଓ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଚାଷୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କିଛି ବୃହତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ଚାଷୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା। ମୋହନ ସରକାର ଚାଷୀ ସହିତ ବିଧାନସଭାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲିଷ୍ଟରୁ ମୋହନ ସରକାର ନାଁ କାଟିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଖରିଫ ଋତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଧକ୍କା ଓ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ। 2 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲକୁ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ଥରୁଛି ରାଜଧାନୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥମୁ ନାହିଁ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଧୌଲାକୁଆ ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଲୋଧି ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବାଲ ଭାରତୀ ସ୍କୁଲକୁ ଇମେଲରେ ଧମକ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଇମେଲ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିସରରୁ ବାହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ କର୍ଡନ କରାଯାଇ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଇମେଲରେ ସୋର୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆମେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତର ରିମାଣ୍ଡ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ଫେରିଲା କଏଦୀ, ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡ ଆସିପାରେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା ସରିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣାର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ଜେଲ ଫେରିଲା ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା। ଜେଲରୁ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁକାନ୍ତ ରଣାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ତାକୁ 6 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଫେରାର ବେଳର ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏନେଇ ଜେଲ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜେଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲାନି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଜେଲ ଭିତରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଜେଲରୁ ଖସିବାକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଶହରା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ସେଲ୍ କାଟି ରାଜା ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ମଧୁକାନ୍ତକୁ ତାର ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ମଧୁକାନ୍ତ ରହୁଥିବା ସେଲରେ ଅଧା କଟା ରୋଡକୁ ରାଜା ମୋଡି ବଙ୍କା କଲା ଓ ଭିତରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ବାହାରିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲର ସବୁ ୱାର୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଚିରିଥିବା କମ୍ବଳ କିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଦୁହେଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଥମ ଇନ୍ର ପାଚେରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବାରୁ ସହଜରେ ତାକୁ ଡେଇଁଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ଯବାନଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋର କୁଖ୍ୟାତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଏଲ ମେଞ୍ଚୋ ମୃତ। ମେକ୍ସିକୋର କୁଖ୍ୟାତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ତଥା ଆମେରିକାର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଏଲ ମେଞ୍ଚୋ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ମେକ୍ସିକୋ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଟେଲ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଲିସ୍କୋ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମେକ୍ସିକୋ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେନା ଏବଂ କାର୍ଟେଲ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଞ୍ଚୋ ସମେତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେକ୍ସିକୋ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ମେଞ୍ଚୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେନା ରକେଟ ଲଞ୍ଚରେ ଜବତ କରିଛି, ଯାହା ବିମାନ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଆମିରକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ୟୁସୁଫ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତା 2ଟି ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚକୁ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବତନ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆମିରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବ ବୋଲି କେତେକ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି।
आमिर को प्रशंसा कर पूर्वतन पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद यूसुफ कहते से पूर्वर भारत को पड़िया समस्या पकाउथिले एबे स्टूडियो बसी समस्या पकाउछंती। भारतीय दल एबे संकट रे अछि ताको निश्वास नेबाकू दियो। दक्षिण आफ्रिका गत 2020 विश्वकप रे जो त्रुटि करथिला ताको एथरो सुधारिछि। सेमानको टॉप ऑर्डर विफल हेबा परे मध्यक्रम और निम्नक्रम बैटर माने भल प्रदर्शन कले और असाधारण श्रृंखला सह बॉलिंग कले। परवर्ती खबर वायुसेनार आउ एक तेजस युद्ध विमान दुर्घटनाग्रस्त वैश्विक जांच पर निर्देश। भारतीय वायुसेनार आउ एक तेजस युद्ध विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। या परे विमान गुड़िकर वैश्विक जांच प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। सूत्र मुताबिक चलित मास प्रारंभ में एक प्रमुख वायुसेना घाटीर परिचालना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटिथिला। विमानटी नियमित तालीम उड़ान शेष कर अवतरण करुवा बेले दुर्घटना होइथिला। तेबे यार पायलट अल्पके बर्ती जाइथिले। विमानटी को सेवारू बाद दिया जाय पारे। याको मिसाई तृतीय थर पर तेजस विमान दुर्घटना शिकार हेलानी। 2024 मार्च रे जैसलमेर निकट रे अभ्यास उड़ान पर फेरुथिबा एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। या परे 2025 नवेम्बर रे दुबई एयर शो बेले आउ एक दुर्घटना घटिथिला। एथिरे पायलट प्राण हराइथिले। घटनार एबे तदंत चलिछि। परवर्ती खबर मैच हारिबा परे रागी गले सूर्यकुमार झाड़िले दोष। टी20 विश्वकप 2026 सुपर 8 राउंड रे टीम इंडिया आरंभ खराब थिला। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में 76 रन रे पराजय वरण करथिला। ए पर्यंत यह दलर सबठारु बड़ पराजय थिला। एही मैच रे भारतीय बैटिंग अत्यंत खराब थिला। फल 188 रन रो टार्गेट जवाब रे भारत 111 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। एही खराब प्रदर्शन पर अधिनायक सूर्यकुमार यादव मैच पर एक गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति देथिले। सूर्यकुमार मैच पर कहथिले जे मैच आरंभ में दल सर्वदा प्रतियोगिता थिला। बॉलिंग चमत्कार भाव में आरंभ होइथिला। दक्षिण आफ्रिका 21 रन 3 विकेट हराइथिला। तथापि 7 ରୁ 15 ओभर मध्य दक्षिण आफ्रिका बैट्समैन माने चमत्कार बैटिंग करथिले एवं प्रत्यावर्तन करथिले। परे भारतीय बॉलर माने प्रत्यावर्तन करथिले। सामग्रिक भाव में बॉलिंग भल थिला किंतु बैटिंग रे उन्नति आवश्यक थिला। सूर्यकुमार बैटिंग पराजयर सबठारु बड़ कारण भाव में उल्लेख करथिले। परवर्ती खबर योगी आदित्यनाथ को खालिस्तानी आतंकवादी पर्नुर हत्या धमक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हत्या धमक देला खालिस्तानी आतंकवादी गुरपात सिंह पर्नु। जनवरी 22 अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह रे योगी आदित्यनाथ को हत्या कर पर्नु एक ऑडियो मेसेज जारी करछंती। एथिरे कुआ जायछि जे पुलिस अयोध्या खालिस्तानी समर्थक 2 युवक को गिरफ्त करिछि। सेमानकु निर्यातना दियाजिबा सह मिछ मामला रुजु करा जायछि। 22 रे हेबाकु थिबा राम मंदिर समारोह रे योगी आदित्यनाथ को सिख फॉर जस्टिस ठारू केही पहुंचाई परिबेनी। आवश्यक पड़े राजनीतिक हत्या मध्य करिवो। एसएफजीए तरफ 22 जनवरी यार जवाब दिया बोली एही ऑडियो रे कहा जायछि। एही ऑडियो मिलिबा परे पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट होइछंती। 24 घंटा मध्य 300 आतंकवादी को धरा जायछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश सेना रे बड़ परिवर्तन। भारत रे रहुतिबा अधिकारी को नियागला फेराई। बांग्लादेश रे वर्तमान क्षमता परिवर्तन घटिछि। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत हासिल करबा परे तारिक रहमान फेब्रुआरी 17 तारिख रे प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करथिले। तारिक रहमान को प्रधानमंत्री भाव में नियुक्ति सहित सामरिक बाहिनी रे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। बांग्लादेश सेना जने नूतन जनरल स्टाफ को नियुक्त करथिले। या सहित आहुरी अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करा जायथिला। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सेना पूर्व भारत में बांग्लादेश हाई कमिशन रे काम करथिबा जने व्यक्ति को मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करछि। ढाका ट्रिब्यून रे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार सेना मुख्यालय एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करछि। प्रतिरक्षा मंत्रालय सूत्र अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल एम मोइनुर रहमान को सीजीएस पदवी रे नियुक्त करा जायछि। से पूर्व सेना तालीम एवं डॉक्ट्रिन कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग भाव में कार्य करुथिले। परवर्ती खबर हृदय दुखित लिखि पश्चिम बंगर लोकंकु एक स्वतंत्र चिठी लिखिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलित वर्ष पश्चिम बंगे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि। बीजेपी नेता एवं कर्मी माने निर्वाचन पई प्रस्तुति रे व्यस्त अछंती। यारी भितरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगर जनसाधारण को एक स्वतंत्र चिठी लिखिछंती। बंगला एवं हिंदी रे लेखा जितिबा ए चिठीटी बीजेपी रो घर घर अभियान समय पश्चिम बंगर समस्त हिताधिकारी को बंटन करा जाउछि। चिठी रे लेखा अछि पश्चिम बंगर मोर प्रिय लोक माने जय मा काली। एबी मात्र किछि मास मध्यरे पश्चिम बंगर भाग्य निर्णय हेबो।
आगामी पीढ़ीर भविष्य क्यों दिगरे आगक बढ़िबो ता आपनको चिंतित निष्पत्ति उपरे निर्भर करे। मोर सोनार बंग स्वप्न देखुथिबा प्रत्येक युवक वृद्ध एवं महिला आज बहुत जंत्रणा अछंती। सेमानकर दुख देखि मोर हृदय मध्य दुखित। तेणु मो हृदयर गभीरतार एक संकल्प नेउछि पश्चिमबंग विकसित एवं समृद्ध करबा। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे भिन्नक्षम हिंदू युवती अपहरण पर गण दुष्कर्म। बांग्लादेश रे हिंदू उपरे आक्रमण थमु नाही। बांग्लादेश रे संसदीय निर्वाचन पर नुआ सरकार गठन होता बेले चांदपुर अंचल एक लज्जाजनक घटना सामना को आसी। जड़े 25 वर्षीय भिन्नक्षम हिंदू युवती अपहरण कर गण दुष्कर्म कर रविवार राति में अमानवीय कार्य घटी। रिपोर्ट अनुसार चांदपुर अंचल कीर्तन चलता बेले महिला को 3 जन लोक अपहरण कर गण दुष्कर्म करते। पीड़िता एवं हस्पिटाल चिकित्सित होती। महिला अभियुक्त को चिन्हट कर गिरफ कर डिसेम्बर 2025 रु चलित वर्ष जनवरी मास मध्य पर्यंत पाखापाखि 15 जन हिंदू को हत्या कर 2024 छात्र आंदोलन और शेख हसीना गादीच्युत होगा पर बांग्लादेश रे हिंसा जारी रही। दीपचंद्र दास राणाकांति बैरागी को हत्या कर। परवर्ती खबर अमेरिका सह युद्ध आशंका। ईरान छाड़िबा को नागरिकों को भारतीय दूतावास पक्षर अपील। तेहरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होछि। तेणु एभली युद्ध स्थिति को दृष्टि रखी भारतीय दूतावास तरफ भारतीय नागरिकों को ईरान छाड़िबा को परामर्श दिया जायछि। एथिसहित नागरिकों को निजर यात्रा और परिचय पत्र प्रस्तुत रखिबा सह दूतावास सह संपर्क करने को कहा जायछि। जो भारतीय माने पंजीकरण कराई नाहंती सेमाने दूतावासर ऑफिशियल लिंक सह पंजीकरण करने को परामर्श दिया जायछि। ईरान में थिबा भारतीय नागरिकों को अपील कर जायछि बदलुथिबा परिस्थिति को दृष्टि रखी निजर सामग्री धरी ईरान छाड़िबा को कहा जायछि। एही एडवाइजरी रे ईरान रे थिबा भारतीय नागरिकों को विरोध प्रदर्शन दूरी रखिबा दूतावास सह संपर्क रे रहिबा निजर यात्रा और परिचय पत्र प्रस्तुत रखिबा को कहा जायछि। एथिसहित जरूरीकालीन हेल्पलाइन नंबर और दूतावास सह संपर्क पाई मध्य विवरणी प्रदान कर जायछि। जो भारतीय माने पंजीकरण करि नाहंती सेमाने ऑफिशियल लिंक जरिए पंजीकरण कराई नेबाकू अनुरोध कर जायछि। परवर्ती खबर लालकिला एवं दिल्ली सचिवालय को बोमारे उड़ाइबाकू धमक। खलिस्तानी ग्रुप नाम आसला धमकपूर्ण इमेल। लालकिला एवं दिल्ली सचिवालय को बोमारे उड़ाइबाकू धमक मिली। दिल्ली पुलिस याकू नहीं जांच आरंभ करिछि। लालकिला एवं दिल्ली सचिवालय परिसर भितर संधान करा जाउछि। खलिस्तानी ग्रुप नाम धमकपूर्ण मेल आसी। धमक मिलवा पर सुरक्षा एजेंसी जांच आरंभ करिछि। दिल्ली पुलिस बोमा निष्क्रियकारी दल डॉग स्क्वाड एवं दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची। ए जाए कौन संदिग्ध जिनिस मिली ना। सेपरी आज सकाଳେ दिल्लीर 2टी प्रतिष्ठित स्कूल को बोमारे उड़ाई देवा इमेल जरिए धमक मिली। खबर प्रसारित होगा पर सुरक्षा संस्था एवं अभिभावक मानक मध्य भय और चांचल्य खेली जाइछि। धौलाकुआ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल एवं लोधी रोड स्थित एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को इमेल धमक मिली।